स्वागत करुच्छे आज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो पर डिस्कसन करबा। देखंतु आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन जोटा कि 100% मु गारंटी दे कहूची क्वेश्चन आपमनकर शॉर्ट क्वेश्चन निहाती आसे एग्जाम रे। तो देखंतु कर पेपर 1 रो स्टार्टिंग में हमको कर पेपर 1 रो जो भाषा विज्ञान रो हमको मोस्ट इंपोर्टेंट 60 एमसीक्यू जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट आपमनकर एग्जाम रे आसे। तेणु कर निजे निजे ट्रायल करंतु निजे टेस्ट करंतु मते एई क्वेश्चन रो आंसर आसुची कि नहीं। तो देखंतु कोनोसी असुविधा नहीं जदि आपनकर क्वेश्चन रो आंसर माने आसुनी ताहले म आपनको कहि देबी। शुणी के मन रखंतु हमने जिते पढुचंती माने सेतिक माने मन रखी पारु नांती किंतु सुनिले आपनको बहुत मन रहे। शुणी के मन रखंतु। और मोस्ट इंपोर्टेंट मु आपनको गोटे कथा कहि दउची आपनकर एग्जाम रे मेन हला शॉर्ट क्वेश्चन। आप माने शॉर्ट क्वेश्चन को माने ठीक करबा माने ट्रायल करंतु काहे कि आपनकर शॉर्ट क्वेश्चन रे आपनकर इंप्रेशन थाए। एग्जामिनर जते बेले आपनकर खाता देखुचंती आपनकर शॉर्ट क्वेश्चन को देखि के से माने माने जानी पारंती जे हां पिला सब ठीक करथिबो। आपनकर लॉन्ग क्वेश्चन जते आपन भूल लिखिथिले आपनकर लॉन्ग क्वेश्चन को एते देखा माने देखिबेनी। शॉर्ट क्वेश्चन को प्रथमे देखिबे। जदि शॉर्ट क्वेश्चन भलो होईची शॉर्ट क्वेश्चन ठीक करजंती ताहले आपनकर एग्जामिनर आपनको माने भलो मार्क देबे। तेणुक प्रथमे माने ध्यान दिंतु प्रथमे शॉर्ट क्वेश्चन को ठीक करबा। तेणुक देखंतु मु आपनको एई वीडियोटी आपनको बहुत इंपोर्टेंट तेणु वीडियो को लास्ट तक देखिबे। निजे निजे प्रैक्टिस करंतु निजे टेस्ट करंतु क्वेश्चन रो आंसर माने आसुची कि नहीं। तो मु आपमनको कहबी प्रथम क्वेश्चन देखंतु भाषा शब्द व्युत्पत्ति किपरि घटिची। तो आप माने निजे माने निजको टिके माने भावंतु निजे माने कमेंट सेक्शन रो कमेंट करि कहंतु तापर जाई कि वीडियो देखंतु तार आंसर टिको देखंतु हैला। तो देखंतु प्रथम क्वेश्चन कोन कहली मु आपनको भाषा शब्द रो व्युत्पत्ति किपरि घटिची। तो एई भाषा शब्द रो व्युत्पत्ति मु आपनको आगरु कहिची भाषा शब्द रो व्युत्पत्ति किपरि घटिची। संस्कृत भाष धातु आ प्रत्यय युक्त ही भाषा शब्द सृष्टि होईची। तो एई तार आंसर मत आप माने देखि पारथबे कोठिरु संस्कृत भाष धातु आ प्रत्यय युक्त ही भाषा शब्द सृष्टि होईची हैला। एटा मनकर आंसर रहइबो। प्रथम क्वेश्चन गला। द्वितीय क्वेश्चन भाषा शब्द रो अर्थ टी कोन। तो भाषा शब्द रो अर्थ कोन। भाषा शब्द रो अर्थ होची व्यक्तवाणी। बुझी पारले भाषा शब्द रो अर्थ होची व्यक्तवाणी। वीडियो को लास्ट तक देखंतु। चैनल को नमस्ते चैनल को सब्सक्राइब कर जानतु। प्रत्येक दिन आम एई भलिया डिस्कशन करिबा टेस्ट करिबा निजको केते माने प्रश्न रो उत्तर आसुची। तो चलो परवर्ती प्रश्न देखिबा। बहुत इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन ही आपनकर शॉर्ट क्वेश्चन आसे। परवर्ती प्रश्न देखंतु। परवर्ती प्रश्न रहुची आपनकर भाषा शब्द रो ग्रीक प्रतिशब्द कोन। क्वेश्चन रो आंसर होची सॉरी क्वेश्चन कोन भाषा शब्द रो ग्रीक प्रतिशब्द कोन मु कहूतली। देखंतु भाषा शब्द ग्रीक प्रतिशब्द होची लॉगस कहूतली एवं इंग्रजी प्रतिशब्द होची लैंग्वेज। तो एटा मन रखबे भाषा शब्द ग्रीक प्रतिशब्द अर्थ होची लॉगस मन रखिबे। एटा मन देखिबे लॉगस हैला। तो निजे निजे ट्राई करंतु निजको प्रश्न रो आंसर आसुची कि नहीं। ग्रीक लॉगस रो अर्थ कोन आप मन को आसुची ताहले कमेंट करि कहिबे। ग्रीक लॉगस रो अर्थ कोन। तो ग्रीक लॉगस रो अर्थ होची शब्द रो अर्थ चिंता शक्ति बा ज्ञान हैला। चिंता शक्ति बा ज्ञान। परवर्ती प्रश्न भाषा को काहेकि भाव प्रकाश रो श्रेष्ठ माध्यम रूपे ग्रहण करा जाए। तो देखो भाषा को काहेकि भाव प्रकाश रो श्रेष्ठ माध्यम रूपे ग्रहण करा जाए। मनुष्यर मौलिक चिंतनर और विकसित ज्ञानर परिप्रकाश लगी भाषा ही होची श्रेष्ठ माध्यम बोली आमे जानिचे। ताहाको भाषा को सर्वश्रेष्ठ माध्यम बोली आमे ग्रहण करि थाउ। प्रथम परवर्ती प्रश्न मनुष्य काहेकि अन्य प्राणी को ठारू स्वतंत्र। तो मु आपनको कहिथिले काहेकि ना मनुष्य पाखरे चिंता शक्ति और भाषा दुईटी मौलिक संपादन थिबारु से इतर प्राणी मान ठारू स्वतंत्र स्थान पाइछि हैला। नेक्स्ट तो बहुत इंपोर्टेंट इंग्राजी देखो बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न रोची इंग्राजी लैंग्वेज शब्दटी लैटिन रे केउ शब्द आछि। तो यार आंसर हो जब इंग्राजी लैंग्वेज शब्दटी लैटिन रे लिंगुआ शब्द आछि। कोठरू लिंगुआ। लिंगुआर अर्थ कहे गोटे शब्द रे लिंगुआर अर्थ होची जिह्वा हैला। लिंगुआर अर्थ होची जिह्वा। नेक्स्ट देखो परवर्ती प्रश्न भाषार सृष्टि मूल मनुष्यर केउ यंत्र प्रधान भूमिका ग्रहण करथाय। कौ यंत्र प्रधान अच्छे जो बाघ यंत्र आम जो भीतर गलार जो बाघ यंत्र से बाघ यंत्र आम कौन भाषा सृष्टि होता है बाघ यंत्र मन रखिए। तो देखो आपन को क्वेश्चन रो आंसर मुझे जो क्वेश्चन करुच्ची आपको निजे निजे चेष्टा करूँ आप माने क्वेश्चन रो आंसर आसूसी कि नहीं है। प्रथम परवर्ती प्रश्न मनुष्य शब्द सहित संस्कृत केउ धातुर संपर्क रही केउ धातुर यहाँ हूँ मनुष्य शब्द सहित मन धातुर है मन धातुर संपर्क रही। मन धातुर अर्थ होची चिंता करवा।
পরবর্তী প্রশ্ন, ভাষার সার্থকতা কাহা উপরে নির্ভর করে? কাহা উপরে নির্ভর করে আসুচি আপনার, তাহলে কমেন্ট করতু। তো এর আনসার যদি দেখুন, ভাষার সার্থকতা বক্তা ও শ্রোতা উপরে নির্ভর করে থাকে, হ্যাঁ, বক্তা ও শ্রোতা উপরে। পরবর্তী, বক্তার অভিব্যক্তি কাহার উপরে নির্ভর করতে? এইটা কাহা উপরে? বক্তার ব্যক্তি কাহার উপরে নির্ভর করতে? তো বক্তার অভিব্যক্তি চিন্তা শক্তি বা চেতনা ভাষা চয়ন শব্দ চয়ন রূপ রচনা বাক্য রচনা মাধ্যম চয়ন ধ্বনি উচ্চারণ করে থাকে। পরবর্তী, শ্রোতার উপলব্ধি কাহার উপরে নির্ভর করতে? শ্রোতার উপলব্ধি কাহার উপরে নির্ভর করতে? এইটা আপনার কইলি। শ্রোতার উপলব্ধি নির্ভর করে ধ্বনি শ্রবণ, বাক্য গ্রহণ, বাক্য বিশ্লেষণ, রূপ বিশ্লেষণ ও অর্থ গ্রহণ, এইটা সব আপনার নির্ভর করতে। পরবর্তী শুধু ইতর প্ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାକ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାକ୍ କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟର ଭାଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୁହ, ମନୁଷ୍ୟର ଭାଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟର ଭାଷାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ବାକ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ ବାକ୍ କହିପାରୁନା, ତାଙ୍କର ନିଅର୍ଥକ ବ୍ୟକ୍ତ ବାକ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାଙ୍କର ଭାଷା କୌଣସି ମାନେ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମନୁଷ୍ୟର ଭାଷାକୁ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ଆମେ ନିଅର୍ଥକ ବ୍ୟକ୍ତ ବାକ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଭାଷାର ସାମାଜିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଭାଷାର ସାମାଜିକ ରୂପକୁ ଲାଙ୍ଗୁଆ ବା ସମଷ୍ଟିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା। 16 ନମ୍ବର, ପାଣିନିଙ୍କ ମତରେ ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞାଟି କ'ଣ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସାର ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣିନିଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତୟାଙ୍ଗ ବାଚି କିଏ କହିଥିଲେ? ପାଣିନି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟିର କେତୋଟି ରହିଛି? 2ଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ, ହେଲା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବେ। ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ରହୁନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଜି ହୁଏ। ଶୁଣିକି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମନେ ରଖିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆଗକୁ, ତେଣୁକରି ସିରିୟସଲି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସିରିୟସଲି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ସିରିୟସଲି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଆଗକୁ କିଛି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆସୁନି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ପଢ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଏବେଠୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେମିତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ, ଯେମିତିକି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିବ, ସେଇଭଳି ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେତୋଟି ରହିଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଷ ବ୍ୟକ୍ତୟାଙ୍ଗ ବାଚି କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାଷ ବ୍ୟକ୍ତୟାଙ୍ଗ ବାଚି କିଏ କହିଥିଲେ? ପାଣିନି କହିଥିଲେ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବ୍ୟକ୍ତବାଚୀ ବନା ଜେସାଙ୍ଗ ତେଇ ମେ ବ୍ୟକ୍ତବାଚ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପତଞ୍ଜଳି କହିଥିଲେ। ରାଜଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ଭାଷା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ରାଜଭାଷା ବା ସରକାର ଭାଷା ଭାବରେ ମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉପଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡାଇଲେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଉପଭାଷାକୁ ଡକ୍ଟର ବଲାନାଥ ତିୱାରୀ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କେଉଁ ନାମରେ? ବୋଲି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସେ, ମାନେ ଉପଭାଷାକୁ କିଏ କ'ଣ 3 ଜଣ କହିଛନ୍ତି, ବଲାନାଥ ତିୱାରୀ ଆଉ ଜଣେ କିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଟ୍ 1ର ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। তো এমিতি দেখুন আমি ধীরে ধীরে করে মানে यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 প্রত্যেকটি মানে সেট প্রাকটিস করা যেটাকি সর্ট কোশ্চিন যাফলে কি আমাকে বহুত হেল্পফুল হয়ে পারব। তো আজ এতিকি থাও, আশা করছি আপনার ভিডিও ভালো লাগবে। যদি ভিডিও ভালো লাগুছে ভিডিও লাইক করবে, চ্যানেল কোণ চ্যানেল সবসক্রাইব করে দেবে আর সাংবাদিক সহ শেয়ার করে দেবে। ধন্যবাদ।